Rotary International District 3860 Shelter Box and Rotary Shelter Kits distribution in Liloan and Compostela, Cebu Province. Ako dahil si Kap Laila Talingting sa Barangay Tamiyaw. Ako ang barangay usa ni sa most affected nga barangay gid atong bagyong Tino. Magpasalamat mi og dako sa Rotary Club International nga nihatag sila ani karong mga construction materials para ma-rebuild in town og balik ang amo ang mga totally damaged gyud nga mga victims diri sa akong barangay. Thank you so much Rotary Club. Ako si Kap Homer Canin sa Barangay Istaka. Nagpasalamat sa Cebu Rotary sa ilang mga generous nga kasing-kasing nga naghatag ng ayuda diri sa among mga katawhan diri nga naigo sa baha. Mga totally damage gyud ni ang ilang gitagaan ang ilang ayuda. Ako si Nelia Kabatingan, Barangay Captain diri sa Barangay Kabadyangan. Dako na kong pasalamat sa atong mayor na may puso, Mayor Jory Quinio, nga usa sa naningkamot nga makahatag og mga kaayuhan diri sa atong diri sa among mga barangay ni Sir Joel Durante og ni Sir Gen sa labi na gayud sa nag-sponsor sa Rotary Club Cebu, Rotary Club of Mandawi, Rotary Club of Banilad Metro, Rotary Club of Guadalupe, Rotary Club of Gloria Maris. Daghang kaayong salamat sa inyong grasya nga gipaabot diri sa among barangay para sa among mga kaigsuonan nga nawad-an og mga panimalay og labi na gyud sa nawad-an og mahal sa kinabuhi. Kining tanan kanang napagaan sa among mga problema diri sa barangay kay dako jud kini nga problema nga niabot sa bagyong Tino. So daghang salamat og may buntag kanatong tanan.